Ny tapany faharoa resantsika amin'izay ho an'ireo olona efa manambady. Ny Baiboly dia mivolagna hoe ny lahy no lohan'ny vavy. Ary ohatrany manindry izy hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo. Moa ve tsy mitongilagna Baiboly na Andriamanitra na Jesosy izy koa mivolagna raha karaha zegny. Tsy mahazo vagna loatra lalahy amin'ny raha karaha zegny. Ino moa ny hafatra tian'ny Baiboly ampitainy aminazy io? Amin'ny ankapobeny moa zegny ny olombelogno samby amin'ny raha ilainy ny lalahy sy ny viavy. Hafa ny raha tegna manahiragna viavy, hafa ny raha tegna manahiragna lalahy. Ary mahafinaritra fa mahay zegny le Andriamanitra namorogno atsika zay nagname torohevitra agnatin'ny Baiboly, ka dia mba hampirindra tsara tokatrano efa nampahafantariny mialoha ny anjara toeran'ny lalahy sy ny anjara toeran'ny viavy. Ny raha tegna ilain'ny lalahy sy le raha tegna ilain'ny viavy. Ny lalahy dia mila voninahitra, mila jegny, mila ikegny raha volagny. Zegny raha tegna, zegny mahafatifaty zay lalahy jiaby io, tia ho sefo, tia miagna haja, tia miagna, mila voninahitra zahay io. Etsy andagniny zegny azadigno fa ny Baiboly dia mbola mivolagna hoe raha miteny izy hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo, dia aveo amin'izay izy mivolagna hoe ianareo lehilahy tiavo ny vadinareo. Ny viavy mila fitiavagna, ary tegna mila tambitamby, mila fikarakaragna, mila olo iankinagna sagnandregna, mila olo iantieragna viavy. Izy io ane izy koa raha igny raha volagnin'ny Baiboly, milamy ny tokatrano io, mila i raha roa i fogna ragny dia efa mampilaminy azy. Viavy magneky raha volagnin'ny vadiny, lalahy tia ny vadiny ary tegna mankatia azy maneho fitiavagna aminazy. Zegny koa samy magnano ninazy milamy. Fa io foana problema mahatonga tokatrano mikorontana io e. Ary mahagaga fa efa tsy potipoty avadibadiky le raha namboarin-Jagnahary le fandaminagna napetrany. Lasa le lalahy ndraiky no magnino ma zegny mifanohitra am'le raha tokony atao aminazy. Ny viavy mifanohitra asa le fitakiany zo angamba mahatonga izy io. Ene tsy mampaninona mitaky zo fa le fandaminagna raha Baiboly aza korontany fa milaminy io. Lalahy mila ajaigny, mila miagna hasiny, mila miagna voninahitra, mila ikegny raha volagny. Tsy mahafinaritra lalahy ary mampanahiragna azy izy vao mivolagna amin'ny vadiny mbola tsendrika ampahatelo raha ny volagny, efa fantsipatsagna, efa valivaliagna, za tsy miraharaha zegny, zegny tsahoako, anao mazova, anao olo tegna ambony akato, anao ny olo tegna hajaigny. Io zegny le tsy mety amin'ny lalahy. Fa etsy andagniny zegny ndraiky ny viavy. Ny raha ilainy dia tambitamby, fikarakaragna, fagnampiagna, raha madinidiny karaha regny, karaha tsy dia sarotro. Asa sarotro manambitamby fa araka ny fieritreretana koa toa tsy sarotro loatra. Zegny ve dia raha tsy ho vita anambitamby. Antony mahatonga viavy montsimontsigno, miketroketrogno, malaigny volagna, midongidongy, mitombotomboagny, regny ane mangataka tambitamby. Zegny fotsiny raha ambesagna amin'regny, tambitamby ny ilainy regny. Rehefa midongidongy, tsy mihinan-kanigny, mitomoagny, sarotro ndesy, tambitamby fotsiny ahodiny regny dia vita. Andramane zavatra resahako zagny e. Rehefa midongidongy tsy mihinan-kanigny, tambitambezo, rehefa tsy miteny, tambitambezo, dia ho hitanao fa kaizy mora indesy. Voalaza fa na via farany miozatra, ka tambitambezigny na akohonjare mamana angatahiny atao ro amezany fogna. Malemy zegny viavy rehefa mahazo tambitamby, ary zegny adidiny lalahy. Ary rehefa zahanao n'olo miasa egny amin'ny bureau na amin'ny toeram-piasagna anazy, anao koa mahita viavy malomaloko endriky, angamba tsy ampy tambitamby ny mahatonga zegny. Tsy ampy le tambitamby tany an-tokatrano tany. Tsy ampy forme tsara be, ohatrany kamokamo, mararirary andoha, sao dia tsy ampy tambitamby igny. Fa zegny fitiavagna raha tegna ilain'ireo. Reo rehefa mahazo fitiavagna dia magnaraka ho azy toy ny lakagna mivalan-drano tsy mila tehiny. Amin'ny fomba manakory moa ny anehoagna fitiavagna e.
satria tsika miresaka hoe mila tambitamby mila fanao zavatra tsotsotra fagnomezana kely rehefa avy mandeha anao mitondra raha hely na sakafo kely kokokona kolamina kovavy io tsy anigny mahavoky fa vogninaty fagnomezana rehefa mba miala tragno aloha niboaka mba mahazo bizo rehefa any am-piasagna mba magnantso za ty ndre miasa tsara za ndraiky ho avy amin'ny lera karaha zao mahatsiaro anao za ty na miasa zavatra tsotsotra karaha zegny mandefa SMS reo ane vitany lala tamin'ny fotoagnan'izy mbola nidragy fa dignony rehefa lasa tokantragno ary tsy manjary atao monotone miodigny beke tsy mba misy zava-baovao indesigna tokantragno fa atsaraigny fogna le efa neo mpitiavagna miezaka mba mizaha fomba akory koa ny fomba fahako mampita aminazy fa mbola tiako izy zay zegny adidiny lala amin'ny fomba ahoana moa no atsapany ty olo ty fa za mbola tia izy mitady fomba zay fomba rehetra iverinao fa tokony ampitagna zay fitiavagna zay zegny no izy io zany indraindray mety misy fahazaragna avy tany amin'ny ray aman-dreny mety misy olo zatra tambitamby zay no nahazatra izy tany amin'ny ray aman-dreny raha zay no nahazatra izy tany ameza izy tambitamby zegny tsy vidim-bola zegny ary zegny tsy feigny fa fagnomezana memempogna miala avy amin'ny fonao atolotra azy mety zeo mety zatra safosafo orokoroko tany amin'ny ray aman-dreny tany zatra zegny izy ka mbola mila zegny ameza izy zegny safosafo orokoroko teny mamy zay zavatra iverinao fa ilainy atsapany fa anao tia izy de aza tsitsiny mihitsy igny fa ameza izy apahatsora zay no ilain'ny viavy ary tokony amezana azy ho an'ny lehilahy kosa raha viavy anao manana vady de tsara anao mba magnaraka raha volagny raha ohatra moa misy fangatahagna anazy misy bekonazy to tsy mampihodigny tokantragno anjaranao ny mitady fomba hafa tsy manohitry fa magnamia proposition tsaratsara kokoa io ane azo atao mivolagna hoe tsika hividy télé de ozy anao hoe tsara ndraiky atsika izy koa mahazo télé satria zanakatsika amizay mba tsy miboaka tragno sady mba maharaka événement tsika satria amizao zegny ny vaovao de tsy tsara mihitsy ny tsy maharaka azy ary tokony hanagna zegny atsika fa za ndraiky mahita ny tegna lahara-pahamehagna atsika io aloha de ity kibanitsika ty efa ratsy izy ty mamegnatra izy ty magnino ma izy koa vonjentsika maloha fividianana kibany azontsika zegny vangaigny télé zay zegny ny fomba ilazagna azy anao tsy mivolagna non tsisy fivangagna télé zegny kibany ny tokony ivangaigny akato zay le tsy mety amin'ny lala ekeo le raha volagniny dia amezo ny sosikevitra tsaratsara atsika andefo mandrane anareo viavy andefo mandry ny conseiller voalohany hevitra avy amintsika no mandetry voalohany fa ny fomba fampitagna hafatra no ilagna fahaizagna tovy amin'olo mivarotra regny varotra biscuit satria misy fognony regny mety tsy de tsara be le biscuit fa le fognony mahafinaritra mahasariky ny maso tiany ankizy madiniky tiany le olo tia biscuit de voasariky izy anda ivanga ohatra zegny koa le teny mety tsy dia zavatra mahafinaritra azy le hevitra amezanao fa le fognony teny indesinao mampita le hafatra aminazy izy zegny angamba no ianaragna misy mpampianatra raiky zay ny teny izy hoe zany alo izy mba hianatra hagnano je t'aime de je t'aime le mody magnano sary tsy mahay karaha zegny na voasariky ny vadiny raha faheny io nataony sary tsy hainy fa mianatra izy mba hampita le hafatra ho mandetry kokoa aza digno fa misy amin'ologno anehoagna fitiavagna de ozy anao hoe za mba fa magnano fa izy karaha tsy hitako tsy ahoany mihitsy le raha ataoko aminazy disika za non diso zay fomba fijerinao zay misy am'ireo olo anehoagna fitiavagna reo mody miatsara velatsia ataony sary tsy tiagna io fa agny agnaty fonazy laligny agny mandetry izy io mandetry ary tegna mandetry na ataontsika hoe amianao cadeau izy ohatrany tsy faly ny fahitanao endrikinazy eto fa agny amin'ny fonazy laligny agny misy fankasitrahagna le cadeau namezanao ka atao fogna tohizo hatrany le fanehoam-pitiavagna mba hatsara ny tokantragno ianareo lehilahy tiavo ny vadinareo ianareo vehivavy maneke ny vadinareo ny lahy ny lohan'ny tokantragno aza digno anefa fa
mbola tohizany teny io tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Izy tsy nivolagna hoe lohany fotsiny fa nangala ohatra izy. Mitovy amin'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Nanakory moa zegny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana zegny? Reto aby ny raha nataony. Voalohany, niala tandangitra izy nandorogno tambony tany eto. Amin'ny tany feno fahotana be korontana tabataba be ty, nialany sezim-boninahitra nazy tany, fa nidiny afarany ambany eto ambony tany ziska tambalana omby. Magnanjegny ny lohany. Milefitry amin'ny farany ambany. Zay ny mahatonga zao ianareo no lohany. Lohany milefitry io, fa tsy lohany magnambony tegna. Eritreretinao fa tahaka ny Kristy lohan'ny fiangona. Kristy lohan'ny fiangonana ne nagnamia hatramin'ny lionazy, nivonongo teo ambony azo fijaliana mba hamonjena ny fiangonana. Raha mbola misy koa raha azo namezana hamonjena fiangonana, namezan Jesosy Kristy zegny. Ary zegny natao hoe lohany. Ko mbola misy koa raha ilainy vadiko, satria zany lohan'ny tokatrano, amezako azy zegny. Fitiavana ilainy, amezako azy zegny. Fikarakarana ilainy, amezako azy zegny. Filiferana ilainy, tiany za milefitry aminazy, amezako azy zegny. Raha ohatra moa ilainy koa mbola hanompo azy za, amezako azy zegny. Zegny malohany lohany. Raha ohatra ka Jesosy Kristy no modèle. Ankoatran'ireo, Kristy lohan'ny fiangona. Satria mety diso hevitry ny lalao hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo satria ny lahy no lohan'ny tokatrano. Zahavo any ny raha nataony Jesosy Kristy le lohan'ny fiangonana. Zahavo raha nataony. Fa fikarakarana tsisy ohatry zegny nataony tamin'ny zanak'olombelona. Tsisy olo afaka magnamia fitiavana plus que le nataony Jesosy Kristy izy lohan'ny fiangona. Tokony ho zegny ny ataony lalahy. Izy lohany amin'ny tokatrano. Tokony tsisy olo magnamia fitiavana ambony ny vadiny io ao atokatrano ao. Tokony izy ny farany tampony indrindra amin'ny fagnamezana fitiavana ho an'ny vadiny. Mampalahelo fa misy viavy sasany mahazo fitiavana any ivelany. Ary tamagnakany. Raha tsary azo ny tatokatrano, azo ny any ivelany. Raha ny mariny, tokony ho defi mihitsy no apetraka. Fa tsisy tany ahitany io vadiko io fitiavana, mihoatra ny le amezako azy. Zegny ny devoirako isanandro sanandro. Ary zegny ny devoirany lala. Zegny voalohany izy ary tokony ekenteny rehefa magnano karaha zegny. Averiko ndray mandeha, atsipy ny tady atandroko aomby, atsipy ny tena ampony mahalala. Ty ametra-panontaniana za. Amin'ny lalahy sy amin'ny viavy. Raha anao lalahy, anao ve tegna magnamia fitiavana marina ho an'ny vadinao? Amin'ny lohany anao karaha ohatra ataony Jesosy Kristy lohan'ny fiangona. Milefitry miala andangitra amin'ny paradisa, midiny ziska ambalana omby mba hitia le olombelona izay mpanota. Anao ve mavita milefitry karaha zegny amin'ny vadinao? Na ino raha takiny. Amin'olo hafa izy mety tsy ho vita. Fa raha vady izy atao ihany satria lohany. Vitanao ve zegny? Mba efa nagnandrana karaha zegny ve anao? So mba zegny ny antony mahatonga tsy mety misian'ny filamina. Ary raha viavy anao ve mba nahatsapa hoe zany tegna mba mahazo fitiavana? Ary mieritreritra za tsy ahita fitiavana mihoatra n'le azoko amin'ny vadiko io. Tokony hatsaraigny reo, ampitombony isanandro sanandro. Ary reo no mahatonga le lambana koa, tonjezika ankady, egny ny fetry, fato no isarana. Yes! Ianao no tiako izarana ny tsy ambara-teloko. Yes! Ianao no tiako halala ny ao anatiko ao. Yes! Mampanidinay ny fihetsika ao. Yes! Miaraka aminao no asambarako. Yes, with you. Mety sady